नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछा जिले के कुंभीरग्राम हवाई अड्डे में सुरक्षा के बहाने यातायात के मार्ग बंद किए जाने पर श्रमिकों ने किया सड़क अवरोध। जल्द से जल्द व्यवस्था किए जाने का किया गया अपील। लालबाग चाय बागान में हवाई अड्डा स्थापना को लेकर 1700 श्रमिकों को दिया जाएगा रोजी रोजगार का साधन। अफवाहों में कान न देने के लिए बागान मैनेजर ने प्रशासन के सामने पत्रकारों को दिया विस्तारित जानकारी। त्रिपुरा राज्य के पानीसागर एडीसी विलेज क्षेत्र में ट्रेन व ऑटो के टक्कर होने पर बाल बचे छात्र सहित यात्री। रेलवे पुलिस की मौजूदगी में हालात पर पाया गया नियंत्रण। लावनी क्षेत्र की एक दवाई के दुकान से पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर बरामद किया बड़े पैमाने पर विदेशी शराब। एक व्यक्ति को लिया गया हिरासत में। सिलचर काटालोड क्षेत्र के चंद्रपुर इलाके में अशुभ शक्ति के विनाश के उद्देश्य को सामने रख आयोजित हुआ राजश्री पूजा। बड़े पैमाने पर गांव के लोगों ने दिया योगदान। सिलचर के तारापुर रामनगर क्षेत्र में बिहार राजमार्ग के संस्कार के मांग पर सड़क पर उतरे लोग। यातायात परिसेवा लाचार होने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के कुंभीरग्राम हवाई अड्डे में सुरक्षा के बहाने हवाई अड्डा तथा वायुसेना विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा यातायात के मार्ग बंद किए जाने पर छात्र शिक्षक शिक्षिका तथा बागान के श्रमिक अनिर्दिष्ट काल के लिए सड़क अवरोध कार्यक्रम पर उतर आए। उनका कहना था कि हर रोज इस क्षेत्र में उन्हें यातायात करना पड़ता है और दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है, और दूसरा कोई मार्ग है भी तो काफ़ी घूम कर जाना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। स्कूल के छात्र जब घर वापसी में परेशानी झेल रहे हैं तो इसी दौरान यातायात के राजमार्ग बंद किए जाने पर लोग परेशानी झेलते रहेंगे। कुंभीरग्राम क्षेत्र में जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान के उद्देश्य को सामने रख उदारबन के सर्कल अफसर ऋतुराज मेधी, उदारबन थाने को श्रीपति फालोई और दूसरे कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में बातचीत किया गया, लेकिन श्रमिकों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी मांग की जल्द से जल्द पूर्ति का अपील भी किया। अच्छा सुनिए ना, हम बात सुन लीजिए। हम लोग का भी मीटिंग किया था, हम लोग का भी मीटिंग हुआ था सर्कल ऑफिस में। आपका स्टेशन कमांडर का सब्स्टिट्यूट एक जन गया थे, हम लोग का मैनेजर भी गया था, सर्कल मैनेजर भी गए थे, ऑफिसर थे। वहाँ पर सब कुछ डिस्कस हुआ था। उन्होंने हम लोग बोले थे कि 4-5 तो बस देने के लिए। कौन देगा वो? मैंने हम लोग का जो पब्लिक गाड़ी है वो बस देगा, और हम लोग का जो यहाँ पर जो पुलिस थाना है वहाँ से एक पुलिस उठ के आएगा। हम लोग का पॉइंट लिख के गया है, माइनस बना कुछ भी नहीं, जीरो। उनसे पूछिएगा क्या मीटिंग हुआ क्या नहीं, और उन लोगों ने सब पॉइंट लिख के लाया था। हम लोग ने, मैडम ने 13 तो पॉइंट दिया है। अगर बोला है उसमें से अगर 4 पॉइंट भी अगर सर आज ही आप ही उठा कर लेके जाइए। बोलिए सुबह मेरा कामरा छोड़ो, नहीं तो अरेस्ट करके उठा के ले जाऊंगा। व्यवहार है सर। अब सर मैं गया, मेरा मम्मी का तबीयत खराब है सर, बैंक में पैसा डालने के लिए मैं गया था, पैसा डालने के लिए हमको जाने नहीं दिया है। नहीं आज तो कॉलेज स्टूडेंट एग्जाम है, जाने नहीं देगा। एग्जाम का एडमिट कार्ड दिखा रहा है, बोले रास्ता बना दिया, घूम के जाओ। केबी स्टूडेंट अलाउ है बोला, बाकी कोई स्टूडेंट अलाउ नहीं है। सिर्फ केबी को छोड़ेगा और किसी को नहीं। स्टूडेंट भी अलाउ है। लेकिन हम लोग का गार्डन का जो मैंने वर्कर लोग के उधर जो काम करता है वो लोग का उग्रवादी भी नहीं है, वो लोग का कोरोना भी नहीं है, वो लोग जाने देता है सब। लेकिन हम लोग का सर वो लोग शाम को आ जाते हैं। ये स्टूडेंट क्या गलती कर रहा है? इधर कुंभा से कोई नहीं होगा, नहीं होगा, डायरेक्ट बोलेगा ना। ज्यादा सुना, नेक्स्ट मीटिंग जो स्ट्राइक हुआ था ना सर, तो अंदर में मीटिंग हुआ था, उसमें सर्कल ऑफिसर था जयंत चक्रवर्ती सर, जयंत चक्रवर्ती मीटिंग हुआ था काटू में। हाँ, उनका टाइम में हुआ था कि पद्मा सर था सिक्योरिटी ऑफिसर, उन्होंने बोला कि स्टूडेंट कोई भी हो, किसी स्कूल का भी हो, उसका पास आई कार्ड होना जरूरी है, नहीं तो इन्फॉर्म होना जरूरी है, गेट में छोड़ेगा।
3-4 महीना छोड़ा सर, इसके बाद ट्यूशन भी नहीं छोड़ता है, स्कूल का भी नहीं छोड़ता है। जैसे ही सेकेंड फेडअप वेव हो गया, आया, इसलिए हम लोग आए सेकेंड हैं। वेव को नहीं बागान छोड़ा का गार्डन बंद करके मैनेजर भी नहीं जानता, हम लोग आए हैं सर। यही सब तंग कर रहे हैं लोग। अरे कोई भी कंप्लेन करो थाना में, हम लोग का 180 रुपया खर्चा हो जाता है थाना में जाने के लिए। आपका पास जाएगा अपनी जरूरत के लिए नहीं होगा। थाना यहाँ पर है, हम लोग को घूम के जाना पड़ता है। 17 किलोमीटर है वो लोग। 17 किलोमीटर। पोस्ट ऑफिस में सर जाते हैं, बुजुर्ग आदमी, हम तो मीटिंग में उसके बोला बाद सर देखिए और कोई बागान का सर्विस है सर, इतना उन लोगों का पिताजी का पास इतना 180 रुपया मिलता है सर डेली का, और उसको भाड़ा लग जाता है सर यहाँ में 60-70 रुपया। सर अरेक बात, हम लोग का सर कुमिरग्राम का एक छोटा टी गार्डन है उधर। চলবে না আমাদের দাবি মানতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে, আমাদের গেট খুলতে হবে, আমাদের গেট খুলতে হবে, আমাদের গেট খুলতে হবে। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিলিমিলি চলবে না, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিলিমিলি চলবে না, আমাদের দাবি মানতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আমরা কন্টিনিউ করে আসবো যতক্ষণ আমরা ফুল হতো না। बोरखोला विधानसभा केंद्र के लालबाग सहित आसपास के कई चाय बागानों को लेकर हवाई अड्डा निर्माण का जो परियोजना चल रहा है, इससे श्रमिक कोई प्रभावित नहीं होंगे। 1700 श्रमिकों को रोजगार का साधन प्रदान किया जाएगा, क्योंकि बाकी क्षेत्र में एक बार फिर से चाय बागान नए तौर पर बनाए जाएंगे और इसके लिए श्रमिकों की जरूरत होगी। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, बेरोजगारी होने की दावा कर रहे हैं, उनकी बातों में कान न देने के लिए बागान मैनेजर ने अपील किया है। शिवचर के जिला उपायुक्त के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा उप उपायुक्त पंकज धर व बागान मैनेजर व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया गया। श्रमिकों को गैर जिम्मेदाराना तरीके से गलत राह पर उस्काने के लिए भी कुछ संगठन कार्य किए जाने का अपील किया गया। सूत्रों के अनुसार इस दिन की इस कार्यक्रम में असम मजदूर श्रमिक यूनियन द्वारा उनकी मांगों की आपूर्ति को लेकर जो आंदोलन चलाया जा रहा है वो सरासर बेबुनियाद होने का उन्होंने दावा किया, क्योंकि पंजीकृत कुछ श्रमिक संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत किए जाने के बाद ही मौत चुक्ति स्वाक्षरित किया गया था। এই দলু টি এস্টেট আর্স্টওয়াইল ইট ওয়াজ রান বাই দ্য প্যাটেল ফ্যামিলি, ক্যালকাটা বেস প্যাটেল ফ্যামিলি চালাতো এবং এরা 2000 অনওয়ার্ডস শিলচরের সবাই জানে এবং যারা যে তিনটে অপারেটিং ইউনিয়ন আমাদের বাগানে রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন তাদের একটা ওয়েল অ্যাওয়ার যে 2000 থেকেই এদের একটা ভয়ঙ্কর ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস চালু হয়, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কিছুই দিতে পারত না। এমতাবস্থায় দলু টি কোম্পানি প্রেজেন্ট ম্যানেজমেন্টকে ইনভাইট করে যে তোমরা ফ্যাক্টরিটাকে লিজ হিসাবে চালাও এবং আমাদেরকে তোমরা লোন দাও, সো দ্যাট আমরা এই বাগানটাকে চালিয়ে নিতে পারি। তো সেই হিসাবে ফ্যাক্টরিটাকে চালানো হলো এবং লিজের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনও এরকম ছিল যে যতদিন পর্যন্ত যে লোনটা দেওয়া হচ্ছে সেই লোন ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনটা এমনই অবস্থায় খারাপ অবস্থা থাকছিল যে লোন আজ অবধি ওরা সেই দলুটি কোম্পানি আর্টসওয়াল ম্যানেজ সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক নিয়ে তারা যেন এই প্রজেক্টটাকে সুন্দরভাবে হতে দেয় এবং স্টেট গভর্নমেন্ট পজিশন সুন্দরভাবে নিতে পারে, যাতে এই প্রজেক্টটা হলে পরে এই এরিয়ার যে ডেভেলপমেন্টটা হয় সেটাকে মাথায় 70% ইজ দ্য আইডিয়াল, একটুখানি ভালো করে টোটাল ডিপ্লয়মেন্টের 70% হচ্ছে আইডিয়াল ডিপ্লয়মেন্ট ইন দ্য প্লাকিং। যদি আমি কোয়ালিটি প্লাকিং করতে চাই, কোয়ালিটি প্লাকিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ইল্ড, কোয়ালিটি ইল্ড। তো 1200 লোক হচ্ছে আমার 70%, টোটাল ডিপ্লয়মেন্টের 70% হচ্ছে 1200 লোক, সেক্ষেত্রে 100% হচ্ছে 1800 লোক। মানে তার কারণ হচ্ছে রিমেনিং পার্টটা হচ্ছে 1200 লোক তো প্লাকিং করবে, তো প্লাকিং করতে গেলে তার অনেকগুলো সাইড কম্পোনেন্ট থাকে, যেমন তাকে স্প্রেইং করতে হয়, যেমন তার ডেভেলপমেন্টাল কাজ করতে হয়, যেমন তার নার্সারির কাজ করতে হয়, যেমন ভালো হয় শর্ট করলে ভালো হয়। তো তার ফলে কি হয়, আমার কাছে টোটাল রিকোয়ারমেন্টই হচ্ছে প্রায় 1800।
এখন 1800 হচ্ছে আমার টোটাল রিকোয়ারমেন্ট, আছে আমার কাছে 1700 1750 লোক, তাহলে পরে আমরা 100% মানে ডিপ্লয়মেন্ট করবার একটা চান্স থাকছে এখানে। 600 এখনো আপনি দিতে পারেন? হ্যাঁ, আমার কাছে তো আছেই লোক, আমার কাছে 1700 লোকই আছে, আমার কাছে লাগেই তো 1700 1800 লোক। তো পার্মানেন্ট আর ক্যাজুয়াল মিলে আমার কাছে 1700 থেকে 1800 লোকই আছে, তো তত লোকই আমার লাগে। তো সেই জন্যই ফার্স্ট কোশ্চেনটা যেটা ছিল না ওয়ার্কার লুজিং দেয়ার জব, সেখানে এরকম ধরনের কোনো প্রশ্নই নেই। उत्तर त्रिपुरा जिले के पानी सागर महकुमाधीन पश्चिम डलुवाड़ी चंद्रा आलमपुर एडीसी विलेज क्षेत्र में रेल के यातायात मार्ग पर एक टेटो वाहन एकाएक खराब हो जाने पर आखिरकार 3 छात्र छात्रा व चालक सहित 2 लोग बाल बाल बचे। सूत्र के अनुसार एकाएक ट्रेन आ गई, इसी दौरान ट्रेन की पटरी में टेटो फंस गया, जहां पर चालू नहीं हो रहा था, तो वहीं पर वो टेटो के अंदर छात्र छात्रा व लोग बैठे हुए थे। इसी दौरान ट्रेन तो रुका नहीं, ट्रेन ने टेटो को धक्का मारकर लगभग 2 किलोमीटर तक ले गया और इसी दौरान ऑटो से कूदकर 2 छात्र छात्रा तथा दूसरे सवार लोग अपने जान को बचाए। बाद में त्रिपुरा पुलिस तथा त्रिपुरा क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में हालात पर नियंत्रण पाया गया और वाहनों को बरामद कर पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक विभाग को प्रदान किया। इस दिन टेटो चालक अपूर्व राय ने इस संदर्भ में अपने अनुभवों का बखान किया और कहा कि इस हादसे के चलते लोगों में काफी तनाव का माहौल भी बना हुआ है। उधर से खींच के लेके आया, हाँ सर, ट्रैक करके लाए, उससे स्टूडेंट बॉडी आ रहा था। क्या आगे मैं जनरली स्ट्रेट के थोड़ा सा वो बारिश का मौसम है, थोड़ा फिसल गया होगा तो रुक गया, तब तक ट्रेन आ गया, तब स्टूडेंट पार्टी भी पूरा ड्राइवर কি নাম তোমার? অপূর্ব কি? কোন জায়গায় বাড়ি? অ্যাক্সিডেন্টটা কিভাবে হয়েছে আজকে? স্লিপ খাই আছে আর রেলের পাতের ভিতরে ঢুকে গেছে গাড়িটা। গাড়িতে কি প্যাসেঞ্জার আসলো? স্যার সারা সব গেলাম আইছি। প্যাসেঞ্জার কি স্টুডেন্ট না? স্টুডেন্ট স্যার। কোন জায়গা থেকে নিয়েছো তারা? দিঘির পার। কতজন আসলো? 3 জন। তারা কিছু হয়েছে? তোমার কিছু হয়েছে? তো কি ট্রেন এসে তুমি কি দেখতে পাইছো না? স্যার যখন ট্রেন কেন স্যার গাড়ি কাটছে কত সময় পরে স্যার ট্রেন এসে, আমরা 3-4 মিনিট স্যার গাড়িটা মানে লাইনে গাড়ি তো আর স্টুডেন্ট বাকি সব গাড়ি স্যার ট্রেন মানে ইয়ে ফাঁসার পরে মানে ইয়েটা তোমার ফাঁসার পরে এরপরে কত সময় পরে ট্রেন এসে? স্যার 3-4 মিনিট পরে। তো কেমনে তোমার গাড়ি ফাঁসলো কেমনে? স্যার সবার গাড়ি তো স্যার মানে যারা আমি পিছিয়ে আসলাম আর পেখে পাতির মধ্যে স্যার পেখ আর বৃষ্টি যে বড় গাড়ি যার গেছে যে এটা লাগাই আসলো সামনে চাকা স্লিপ খাইয়া ডুবে গেছে। এরপরে এই ঘটনা করছে না? लामनिक पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर लामनिक क्षेत्र के शहरी इलाके की एक दवाई के दुकान से बड़े पैमाने पर विदेशी शराब जब्त किया है। इस जब्त किए गए शराब के बाजार मूल्य लगभग 2.5 लाख रुपए बताया जा रहा है। बहरहाल पूरा मामला पुलिस छानबीन में जुटा हुआ है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।
পোষ্ট এলেকাত নখুটি বজাৰৰ ফাৰ্মাচী এখন মালিক হ'ল মানে মহম্মদ আব্দুল হুছেইনৰ তেওঁৰ জিম্মাৰ পৰা বিলাতী সুৰা 460টা বটল পোৱা হয় আৰু জব্দ কৰা হয় আৰু মানুহজনকো আটক কৰি মই লামিন থানালৈ লৈ আহিছোঁ। বটলখিনি তেওঁ ফাৰ্মাচীত পোৱা হৈছে। কিমান দিনৰ পৰা কৰিলে? কিন্তু আগৰ পৰা বহুত দিনৰ পৰা কৰিছে চাগে। ফাৰ্মাচীৰ নাম কি আছে? ফাৰ্মাচীৰ নাম নাই। মানুহজনৰ নামটো হ'ল মহম্মদ আব্দুল হুছেইন। সেইটো তদন্তকালত গম পোৱা যাব। মই বৰ্তমানতো মদখিনি পালোঁ, মদখিনি ল'লোঁ, পিছৰ পৰ্যায়ত চাব লাগিব। হয়তো 10-20। अपने इलाके से अशुभ शक्तियों की नाश किए जाने के उद्देश्य को सामने रख कछार व बड़ा घाटी तथा बांग्लादेश के विभिन्न क्षेत्र से लोग कठालोट क्षेत्र के चंद्रपुर गांव में पधार रहे हैं। राजसी पूजा नाम के इस पूजा महोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल है। पिछले कई दिनों से लगातार चंदा संग्रह किए जाने के बाद देवी रक्षाकाली तथा शीतला माता व दूसरे देवी देवताओं का पूजा कर एक मशाल मिছিল लेकर पूरे क्षेत्र में परिक्रमा किया जाता है। चंद्रपुर गांव में इस पूजा महोत्सव को लेकर एक उत्सव की माहौल इस दिन देखने को मिला। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस पूजा महोत्सव में कार्यक्रम लिया। राजस्वी पूजा को केंद्रित कर लोगों में काफी उत्साह व खुशी की माहौल भी देखने को मिली। মশাল নিয়ে গ্রামে পুরা সব ঘরে ঘরে কাছে দিয়ে যায়, যাওয়ার পরে নিয়ে রাত্রে করা হয়। তারপরে এটা যে কোনো একটা নালা খালার দিকে করে ওই দিকে আমরা এটা বাসান দিয়ে আসি। সবাই মিলিয়ে 10 জন যা আছে গ্রামের সবাইকে নিয়ে ফেলে ওই জিনিসটা আমরা পালন করি, যাতে আমরা অসুখ বিসুখটা যাতে না হয় বা আমরা গ্রামাঞ্চলে যে সুখ শান্তি থাকে সবাইকে নিয়ে ওই জিনিসটা নিয়ে আমরা এই পূজাটা শুরু করি। আগের থেকে এটা করিয়ে আইছি আমরা, এখনও আমরা করতে আসি ছোটরায়। আর সেরকমই চলবো, আগামীতে এরকম চলবার চেষ্টা করবো আমরা, আবার যাতে করতে পারি সবাই।
জানা হয়েছে কাউকে লিস্ট দেবে सिलचर के बेरगा क्षेत्र के गाय बाजार इलाके में सड़क हादसे में 45 वर्षीय शरीफुद्दीन लश्कर नाम के एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार अपने स्कूटी के सवार होकर तीव्र गति से आने के दौरान एक ऑटो से आमने सामने टक्कर होने पर उनका सर फट गया, जिसके चलते घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शव को बरामद किया, दोनों वाहनों को जब्त किया गया और ट्रैफिक पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कार्यालय में ले गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय भेजा गया। गौरतलब है कि एकाएक शरीफुद्दीन की इस हादसे में मौत होने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल उभर कर आई हुई है। लगातार 2 साल बाद चोरगोला वैली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर का 162वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक शिक्षिका, छात्र छात्रा तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में जमकर रविन्द्र जयंती उत्सव पालन किया गया। छात्र छात्राओं में इस उत्सव को लेकर बड़े पैमाने पर खुशी की माहौल देखने को मिली। विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के विभिन्न कार्यक्रम को कलाकारों ने इस दिन शौकीन के तौर पर पेश किया। সব শিক্ষিকা শিক্ষক সবাই মিলে এবং যারা অতিথিরা এসেছেন তারা সবাই মিলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন আজকে 25শে বৈশাখ। Rabindranath Tagore was a great Indian poet. He was born on 9th May in 1861 at Jorashankar, Kolkata. He was born in the rich and cultural family. His parents were Maharishi Devendranath and Sarada Devi. He was very much interested in writing poem for an early age. When he was just समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badarpur. University of
To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट শিলংপট্টি শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में लायंस क्लब ऑफ सिलचर सिग्नेचर व लियो क्लब ऑफ सिलचर के उद्योग से लायंस चक्षु चिकित्सालय के परिचालना में 10 मई को मंगलवार पातीचड़ा चाय बागान क्षेत्र के अस्पताल तथा उदाहरण के कई क्षेत्रों में निःशुल्क आंखों की छानी शनाख्तकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लायंस क्लब, लियो क्लब तथा सिलचर सिग्नेचर चैप्टर के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पूरा टीम जुटा रहा। सुबह 9 बजे पातीचड़ा चाय बागान अस्पताल में मौजूद रहकर मरीजों का इलाज किया और कैटरेक्ट ऑपरेशन से जुड़े लोगों को चयन कर लायंस आई हॉस्पिटल में लाया गया। सुबह 11 बजे से मरीजों का इलाज शुरू हुआ, जो कि शाम 3 बजे तक चला। कुल 105 लोगों का आंखों का जांच किया गया, जिनमें से 20 मरीजों का कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए चयन कर लायंस चिकित्सा महाविद्यालय में लाया जाएगा, जहां उसका ऑपरेशन किया जाएगा। निःशुल्क तौर पर यह कार्यक्रम लायंस सिग्नेचर व लियो सिग्नेचर के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसमें लायंस क्लब आई हॉस्पिटल के कार्यकर्ता अहम भूमिका निभा रहे हैं। আজকের এই বিশেষ দিনে সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জানাই লায়ন্স ক্লাব অফ সিলচার সিগনেচার অ্যান্ড লিও ক্লাব অফ সিলচার সিগনেচারের প্লাস যারা ডক্টররা এসছেন সঙ্গে আদার স্টাফ তাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। এই কারণে আমাদের এখানে দোস্ত অনেক বাগানের শ্রমিকরা রয়েছে, ওদের সেই ক্ষমতাও থাকে না যে সিলচার গিয়ে সবসময় ট্রিটমেন্ট করবে, টাকা পয়সারও প্রবলেম থাকে। এখানে যে আপনারা এসছেন এই জন্য আপনাকে বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিস্টার বাসুদেব ভট্টাচার্যকে, উনি অনেকদিন থেকে বলছেন আর ওনার ইচ্ছা আর যে উদ্দীপনা দেখলাম সেই উদ্দীপনা আমি বাগান থেকে আমিও সাড়া দিয়েছি যে এখানে কী হবে। আমাদের আশপাশের অনেক লোক আছে যারা প্রপার ট্রিটমেন্ট করতে পারে না, আর আপনারা এখানে ফ্রি বিনামূল্যে চশমা, বিনামূল্যে ক্যাটারিট অপারেশন সব করবেন, মানে এটা ওদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার। যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে আজকে এই ওয়েদারের জন্য, এই বৃষ্টির জন্য হয়তো লোক অনেক কম হচ্ছে। আশা করছি সবাইকে আমি অনুরোধ করছি আমাদের বাগান শ্রমিকদেরকে যারা এখন বাজারে যাবে যাতে অন্যদের লোককে একটু ওদের যাতে সেবাটা নিতে পারে। এরকম সবাই সবসময় হয় না, আপনারা চেষ্টা করেন যাতে আরও লোক আছে এখানে পাঠিয়ে যাতে কার্যক্রমটা মানে সুসম্পন্নভাবে সুন্দরভাবে শ্রেষ্ঠ হয়। এই বলে আপনাদের সহযোগিতা করুন, ওনাদেরকে সহযোগিতা করুন, এই বলে আমি থ্যাংক ইউ। ম্যানেজার সহ সমস্ত বাগান কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমাদের এই লায়ন্সের যে আই ক্যাম্প করার যে সুযোগ করে দিয়েছেন সেই জন্য বাগান কর্তৃপক্ষকে আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে এবং লায়ন্স আই চিকিৎসালয়ের পক্ষ থেকে অনেক অনেক আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের যে টিম ডক্টর এবং ওনার সঙ্গে যে যারা এসছেন শিলচর লায়ন আই হসপিটাল ওখান থেকে যারা আমাদেরকে যে সাহায্য করেছেন আজকে ক্যাম্প করার জন্য, আমি ওই জন্য আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে এবং লিও ক্লাবের পক্ষ থেকে ডাক্তার মশাই সহ এবং আমরা যে আপনাদের যারা স্টাফ আসছেন আপনাদের কাছে আমরা অনেক কৃতজ্ঞ, আমরা ধন্যবাদ। এবং আপনাদের এই যে সিচুয়েশন আজকে যে বাতাবরণ খুবই খারাপ, তা সত্ত্বেও যে আপনারা এসছেন এই জন্য আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে আমি দু একটা কথা বলছি ছোট্ট করে, যে আজকে যে আমরা এটা করেছি বা করতে যাচ্ছি একমাত্র আমাদের সম্ভব হয়েছে শিলচর চক্ষু চিকিৎসালয় যেটা আমাদের আছে ইন্ডিয়া ক্লাব পয়েন্টে। আপনারা সবাই জানেন দীর্ঘদিন থেকে অনেক অনেক গরিবদেরকে চিকিৎসা করে, চক্ষু চিকিৎসা করে, অপারেশন করে, ক্যাটারাক্ট অপারেশন, লেন্স দেওয়া থেকে শুরু করে এবং বিনা পয়সায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা পেশেন্টের, এই সমস্ত দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন লায়ন্সের। এবং আজকে আপনারা সেই নিয়ে त्रिपुरा राज्य के तेलियामुड़ा थानाधीन माई गंगा इलाके में लगातार 2 बार अभियान चलाकर 7 जुआड़ी को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया, साथ ही जुए के कई सामान भी जब्त किए। इलाके में चड़क पूजा को केंद्रित कर अक्सर जुआ के अड्डा लगाया जाता था, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत अपनी कार्रवाई पे उतरी और 7 लोगों को बामाल समेत गिरफ्तार किया। बहरहाल कानूनी कार्रवाई चल रही है। ঠিক আছে, কি আটক করা হয়েছে? আজকে সকাল আনুমানিক 10:30টার দিকে আমরা একটা খবর পাই যে মাইগঙ্গা স্কুল মাঠে চড়ক মেলাকে কেন্দ্র করে কিছু জুয়ার আড্ডা বসেছে। তো সেই মোতাবেক আমি বড় ডাইরেকশানে এখানে যাই এবং সেখান থেকে জুয়ার বোর্ড এবং জান্ডিমুন্ডার কিছু ডাব্বা এবং তাদের যে ছক্কা থাকে এগুলো আমরা ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করি এবং তার সঙ্গে 3 জন ব্যক্তিকে আমরা আটক করি, যার নাম দিলীপ দাস,
আসমত আলী আর হচ্ছে গৌতম সরকার। সেমভাবে আজকে বিকালেও একই জায়গাতে আমরা আবার খবর পাই যে কিছু লোক এখানে আবার জুয়া খেলার উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে। সেখান থেকে আমরা একটি গান্ধীমন্ডল গোল্ড এবং জুয়া সামগ্রী আমরা উদ্ধার করি। সেখান থেকে আমরা 4 জন ব্যক্তিকে আটক করি। এদের নাম কাজল দেবনাথ, বলরাম সরকার, राहुल सूत्रधर और देवाशीष सरिता। सिलचर शहर संलग्न रामनगर लामारग्राम इलाके में यातायातकारी मार्ग बेहाल होने पर लोगों को बेहाल हालत में जीना पड़ रहा है। इलाके की सड़क संस्कार की मांग को सामने रखते हुए कई सरकारी स्कीम इस क्षेत्र में तो लाया गया, लेकिन पिछले 20 सालों से सड़क के संस्कार कार्य नहीं किया गया। जिला परिषद के कार्यकर्ता तथा गांव पंचायत दूसरे संपादक सभापतियों ने भी अहम भूमिका निभाया, लेकिन कोई आर्थिक अनुदान इस क्षेत्र में अनुमोदित नहीं किया गया। कुछ क्षेत्र में अनुमोदित किया गया तो भी गांव पंचायत के कुछ कार्यकर्ता, संपादक, सभापति व सदस्यगण उसे गबन कर लिए। बहरहाल राजमार्ग के संस्कार के मांग पर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रशासन के समक्ष तथा जिला उपायुक्त के समक्ष मांग रखा है। परेशानी के कगार में जी रहे पीड़ित प्रभावित लोगों ने इस संदर्भ में वास्तव चित्र का नजारा मीडिया के समक्ष उजागर किया। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, আমাদের স্কুলে প্রায় 160-এর বেশি ছাত্রছাত্রী আছে। বর্তমান মাত্র 20 দিন পর আমাদের গুণোৎসব। এই গুণোৎসবের মধ্যে আমরা বাচ্চাদেরকে কিভাবে আমরা রেডি করব তা আমরা কিন্তু চিন্তা করে পাচ্ছি না। বাচ্চারা ঠিকমতো স্কুলে আসতে পারছে না, বাচ্চাদের ছেলে মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদ সুন্দরভাবে ওরা পরে নিয়ে আসতে পারছে না। গ্রামবাসীর অবস্থা যে অবস্থা, জরাজীর্ণ অবস্থা দেখুন আপনারা। এই চোখের সামনে গাড়ি বর্তমানে আটকে আছে, স্টার্ট অফ হয়ে আছে। রাস্তার এই অবস্থার মধ্যে মাত্র 1 কিলোমিটার জায়গা হবে, বর্তমানে 1 কিলোমিটার হবে না, 700 মিটার মতো হবে জায়গা। কিন্তু এই 700 মিটার পাড়ি দিতে আমাদের আধ ঘন্টা সময় লাগে। আমরা সময় মতো স্কুলে এসে পৌঁছতে পারছি না। ছেলেমেয়েরা রীতিমতো পাঠ রীতিমতো নিতে পারছে না। এই অবস্থার সামনে আমরা সরকারের কাছে বিনম্র অনুরোধ, আমাদের এমপি, আমাদের এমএলএ এবং অন্ততপক্ষে পূর্ত বিভাগ, তাছাড়া পিডব্লিউডি, রোড কনস্ট্রাকশন, সবাইয়ের কাছে আমাদের বিনম্র অনুরোধ, যেভাবে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের প্রতি আপনারা লক্ষ্য রেখে অন্ততপক্ষে আমাদের এই গ্রামের একটা স্থায়ী সমাধান আপনারা করে দিন। আমরা কোনো হই হট্টগোলে যেতে চাই না, আমরা কোনো ধর্ণা দিতে চাই না। সরকারের কাছে আমাদের এই সাংবিধানিক এক অধিকার আছে, সেই অধিকার বলে আমরা বলছি আপনারা আমাদের প্রতি সহৃদয়তা হন এবং এই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যারা আছে পড়ুয়াদের, তাদের প্রতি আপনারা সুদৃষ্টি আকর্ষণ আপনাদের আমরা চাইছি। এই বলে আমি আপনাদের কাছে এই দাবি জানিয়ে আমার সামান্য সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করলাম। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের রাস্তাঘাটটা, যেমন এই যে রাস্তাঘাটে বৃষ্টি যখন শুরু হয়ে যায় রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখেন। এইরকম রাস্তাঘাটের মধ্যে দিয়ে কিরকম করে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের স্কুলে আসবে, আমরাই বা কেমন করে আসবো? আজকে এত বছর ধরে রাস্তার কোনো উন্নতি দেখছি না। প্রায় তো আমি স্কুলে জড়িত আছি 10 বছর ধরে। ঠিক প্রতি বর্ষায় এই অবস্থাটা আমরা মানে ফেস করি, মানে আমাদের খুব অসুবিধা হয়। আজকে এই দেখেন, আজকে স্কুল স্টার্ট হয়েছে অনেক দিন, কিন্তু স্টুডেন্টরা আসতে পারে না সেই রাস্তার কারণে। বৃষ্টি হলেই কাদা হয়ে যায়, তখন স্টুডেন্টরা অটোমেটিকলি ওরা স্কুল আসা বন্ধ করে দেয়। শিলচর তারাপুর রামনগর লামারগ্রামের রাস্তা, এই রাস্তাটা আইএসবিটি দিয়ে ওদিকে বাইপাস রাস্তা। এটা আর কি, এই রাস্তার মধ্যে 4টা স্কুল আছে, প্রাইভেট স্কুল 2টা আছে, সরকারি স্কুল 2টা, 4টা স্কুল। প্রত্যেক বছর রাস্তার মধ্যে খাজ হয়, কিতা খাজ হয় আমরা দেখি। আর এবং আপনারা দেখবা এই যে অবস্থা, প্রত্যেক বছর বর্ষার সময় হইলে এইরকম রাস্তার মধ্যে একদম রাস্তাটা লেটে যায় আর কি। এখানে একদম হাল চাষ করতে কোনো অসুবিধা হইতো না। আর শুকনার মৌসুম হইলে ধুলাবালির যন্ত্রণা সমস্যা হয়ে যায়। এবং রাস্তার মধ্যে ড্রেন নাই, ওই দেখুন পুষ্করণী ডুবাই, ড্রেনও নাই। আর এই রাস্তার মধ্যে নেতা হলে তো প্রচুর ধরনের স্কিম দোতরা কিতাওর নাও আমরা জানি না, আমরা আগুয়ার খিদা গাঁর মানুষ। কিন্তু এই রাস্তার একটা স্থায়ী সমাধানের লাগে আমরা আজকে সরকার বাহাদুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেছি। মাননীয় এমপি মহাশয় আসইন, আমরা এমএলএও আসইন, এক গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রালও সেম গভর্নমেন্ট, কিন্তু এই রাস্তার কোনো পরিবর্তন হয়েছে না। দীর্ঘ 20 বছর থাকিয়া এই রাস্তার কোনো পরিবর্তন হয়েছে না। আপনারা দেখুন আর ওই সামনে গাড়ির অবস্থা, এই যে অবস্থা। আমরা শিলচর আইয়া যখন এই গলির ঢুকি, গলির থেকে আমরা গন্তব্যস্থল আমরা ঘরে বা স্কুলে বসতে এখানে জায়গা প্রায় আধা ঘন্টা। এখান থেকে শিলচর বসতে লাগে 10 মিনিট। আর এই পয়েন্ট থাকিয়া এখান থেকে মাত্র আধা কিলোমিটার জায়গা, 500 মিটার জায়গায় এখানে আসতে আমরা লাগি যায় পুরা 30 মিনিট লাগি যায়। এরকম অবস্থা, সাংঘাতিক অবস্থা রাস্তা। এবং রুগী লইয়া যাওয়া তো সাংঘাতিক, রুগী তো ফটো যাইবা।
বুঝছেন না, রুগী এনে রাস্তার মধ্যে মারা যাবে এই অবস্থা। হ্যাঁ, शारदा कॉलेजिएट स्कूल व चिल्ड्रंस एजुकेशनल फंड संस्थान के उद्योग से आयोजित रविंद्र जयंती उद्यापन कार्यक्रम में अंग्रेजी में भाषण दिए जाने पर बुद्धिजीवियों में तीव्र क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्ला भाषा में लेखनी के लिए तथा साहित्य चर्चा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर भारतवर्ष का नाम रोशन किए थे और विश्व भर में अपने ज्ञान की व्याप्ति को प्रचार प्रसार किया था, तो इसी दौरान उनकी जन्मतिथि पर अंग्रेजी में भाषण झाड़कर स्कूल के कुछ शिक्षक शिक्षिका अपने आप को शिक्षित होने की दावा किए। हालांकि छात्र छात्राओं ने इस क्षेत्र में कुछ समझा नहीं, लेकिन आखिरकार बांग्ला कार्यक्रम के जरिए संगीत नृत्य तथा विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए आवृत्ति संगीत नृत्य के कार्यक्रम को मंचस्थ कर छात्र छात्राओं ने स्थिति को पालन किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्मदिन उद्यापन कार्यक्रम में अंग्रेजी में भाषण दिए जाने पर बुद्धिजीवियों में काफी नाराजगी का माहौल देखने को मिला है। Rabindra Janmotsav. On this August day, we respectfully welcome each and everybody for their kind presence. And your kind presence speaks eloquently that you have goodwill and tremendous goodwill towards us, and you will put forward it for the days ahead. He was born in 1861 and put us ग्रीनफील्ड विमानबंदर निर्माण को लेकर बोरखोला विधानसभा केंद्र के लालबाग सहित आसपास के कई चाय बागान क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन चाय बागान कर्तृपक्ष कहना है कि डोलू चाय बागान लंबे अरसे के बाद उजागर हुआ था, जिसके चलते सभी प्रकार की मांगों को पूर्ति करते हुए श्रमिकों को सहयोग किया जाएगा। कुल 1700 श्रमिकों को इस क्षेत्र में नौकरी प्रदान किया जाएगा। जिस क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि 1700 श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे, ये बात सरासर गलत है, क्योंकि 1700 श्रमिकों की रोजगार के साधन की व्यवस्था किए जाने के बाद ही हवाई अड्डा खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में कुछ गैर जिम्मेदाराना वामपंथी श्रमिक संगठन कार्रवाई में अड़चने खड़ा कर रहा है। सीकर के जिला उपायुक्त कार्यालय में जिला उपायुक्त के प्रतिनिधि तथा बागान कर्तृपक्ष के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पत्रकारों के समक्ष कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया। इस संदर्भ में कछार जिले के पुलिस सुपर ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील भी किया। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और कार में दोलू टी एस्टेट और परा गवर्नमेंट ऑफ आसाम एक्वायर कोरी से लैंड हेतु लैंड विराट माने डिटेल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोते एक्वायर कोरिबो कारने गोई से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ टी मैनेजमेंट टी वर्कर्स यूनियन एंड द गवर्नमेंट ऑफ आसाम रिप्रेजेंटेड बाय द डिप्टी कमिश्नर कछार हियोतोर मजोत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई से जो मेजर इश्यूज जी आसे अबाउट देयर एम्प्लॉयमेंट अबाउट द रीप्लांटेशन हेतु टैकल हुई से सो हेतु जी लैंड एक्वायर होबो करस्पॉन्डिंग रीप्लांटेशन बेलेक एरियात होई प्लाई मानोबिलाक अपना जॉब कंटिन्यू करिबो पारिबो नोबडी विल लूज देयर जॉब एज पर द करंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आरु हेतु लोए एक्विजिशन जेतिया होबो जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करने कि आमी एडमिनिस्ट्रेशन तार लगती आसे
series of meetings होइसे एतिया लोके बिरात जी इश्यूज आइसे तो एड्रेस होइसे तथापि जितिया मनोहर किबा इशू आसे नेक्स्ट हेतु कारणे DC will conduct a meeting tomorrow probably, and for confidence building measure the Kachar police has been doing flag marches in the area, and hetu flag marches ko reply ami tag hetu korisu ki ami we are there for them in case there is any issue which they should bring to the notice of the administration, and they should not go for unnecessary protest, because Barak Valley or Karne and the entire region Mizoram, Manipur and Imphal Karne, this is a major development project which is coming, and I'm sure it's a development project, it's gonna help everyone concerned. In case someone has any issue, so it should be brought forth to the administration so that no communication gap is there and the issues are addressed and we move forward for the development. FIR, according to FIR will take action, but they are NIT students. I would appeal to the administration there that they are students, the matter should be tackled. It's just a matter of quarrel amongst the students themselves. It should be tackled as it should be tackled. I mean, getting the students entangled into law enforcement is something which is not healthy for any country. পুলিশে এটাকে তদন্ত করে কি পাইছে? এতিয়া আমার তদন্ত এতিয়া চলি আছে। ঘটনাটো দেখা গৈছে মানে 10-15 দিন হৈ গ'ল ঘটনাটো, তাৰ পিছতে এফআইআৰ টো আমাক এফআইআর এতিয়াই দিছে, আমাক আগত এফআইআর দিয়া নাই। 3rd May समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के कुंभीरग्राम हवाई अड्डे में सुरक्षा के बहाने यातायात के मार्ग बंद किए जाने पर श्रमिकों ने किया सड़क अवरोध, जल्द से जल्द व्यवस्था किए जाने का किया गया अपील। लालबाग चाय बागान में हवाई अड्डा स्थापन को लेकर 1700 श्रमिकों को दिया जाएगा रोजी रोजगार का साधन। अफवाहों में कान न देने के लिए बागान मैनेजर ने प्रशासन के सामने पत्रकारों को दिया विस्तारित जानकारी। त्रिपुरा राज्य के पानीसागर एडीसी विलेज क्षेत्र में ट्रेन व ऑटो के चक्कर होने पर बाल बाल बचे छात्र सहित यात्री, रेलवे पुलिस की मौजूदगी में हालात पर पाया गया नियंत्रण। लावनी क्षेत्र की एक दवाई के दुकान से पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर बरामद किया बड़े पैमाने पर विदेशी शराब। एक व्यक्ति को लिया गया हिरासत में। सिलचर काटालोड क्षेत्र के चरनपुर इलाके में अशुभ शक्ति के विनाश के उद्देश्य को सामने रख आयोजित हुआ राजश्री पूजा। बड़े पैमाने पर गांव के लोगों ने दिया योगदान। सिलचर के तारापुर रामनगर क्षेत्र में बिहार राजमार्ग के संस्कार के मांग पर सड़क पर उतरे लोग। यातायात परिसेवा लाचार होने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।